हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. काल हांवें कॅप्टन विरियाटो सावथ गोवा MP हेची इंटरव्यू पळयली एका न्यूज चॅनलाचेर. आनी त्या न्यूज चॅनलान इंटरव्यू तेणी बरी दिली. आनी लास्टाक जेन्ना ताका टॉप प्रायोरिटी जेन्ना विचारली, तेणी एड्युकेशन, फार्मींग, अनएम्प्लॉयमेंट हेचेर सगळ्याचेर उलयलो तो. पूण ते फूल इंटरव्यून कोळशाचो मुद्दो कॅप्टनान काडूंकूच ना. कॅप्टन, हांव एक तुज्या वांगडा आमी काम केलां, कितें आमी आंदोलनान बीन वांगडा आसलेले आनी आमी फक्त झगडले आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून. तूं जेन्ना खंय इंटरव्यूक वयता आनी जेन्ना असो तुका प्रश्न येता टॉप प्रायोरिटी म्हणून, ते कोळसो काडप हो टॉप प्रायोरिटी, हें तुजें उत्तर आसूंक जाय कॅप्टन. कित्याक सांग, आयज ह्या कोळशा खातीर आमचें गोंय काबार जालां, पर्यावरण काबार जालां, न्हंयी काबार जाले, आमचे दर्या काबार जाले, मरीन लायफ डिस्ट्रॉय जाले. ज्या पद्दतीन कोल कंपनीज मोर्मुगांव पोर्टान कोल हँडल करता आनी कसो तो कोळसो दर्यान उडयता हें तुमी येवन पळोवपाक शकता. आनी कॅप्टन, तुज्याकून चड तें आनी कोणाक खबर आसचें ना. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार कालच्या इंटरव्यून जेन्ना कोळशाचो एक सुद्दां पॉयंट येवंक ना, तें म्हाका पळोवन वायट दिसलें. 26 मिनटाची इंटरव्यू शंकर पळजीन तुजी पळयली, पूण कोळशाचो उल्लेख कॅप्टन खंयसरूच जावंक ना. वायट धरूं नाका, कित्याक सांग, वी आर फ्रेंड्स. हांव ओपनली सांगूंक शकता, कित्याक तूं एक एक्टिविस्ट. हांव तुका पॉलिटिशियन म्हणून तुका मागीर पळयलां हांवें, पूण एक्टिविस्ट म्हणून हांवें पयलीं पळयलां. आनी एक्टिविस्ट आपल्या मुद्द्या वयल्यान केन्ना हालना. कितें आतां कालच्या तुज्या इंटरव्यून कित्याक हो मुद्दो रेज जावंक ना तो म्हाका खबर ना, पूण टॉप प्रायोरिटी म्हणून तेणी विचारलें न्हू तुका, तेतून कोळसो काडप ही टॉप प्रायोरिटी ही कंपल्सरी येवपाक जाय आसलेली तुज्या तोंडांच्यान. सो हांव आशा धरतां हेच्या फुडें जेन्ना तुजे इंटरव्यूज आसतले तेन्ना कॅप्टन तूं कोळशा बद्दल उलयतलो, आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून. कित्याक तर आयज हो कोळसो आमकां दुयेंस दिता, आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक दुयेंस दिता. जे लोक आमचे आनी एक 10 वर्सां एक्स्ट्रा काडटले तांकां मारून उडयता, कॅन्सर दिता, लंग्स प्रॉब्लम दिता, ल्हान भुरगीं जीं जल्माक येता तांकां आमी जमनीर दवरूंक शकना. आमी कोळसो जेयता, आमी कोळसो खाता, आमी कोळसो पिता, आमी कोळसो ब्रीथ करता. सो टॉप प्रायोरिटी गोंयान आमकां कोळसो नाका. परत एकदां सांगता, टॉप प्रायोरिटी आमकां गोंयान कोळसो नाका, आमकां गोंयान कोळसो नाका. वायट धरूं नाका, पूण म्हाज्या मनान जें कितें येयलें तें सांगलें. तुका म्हाजो स्वभाव खबर आसा. कितें शंकर पळजी हो कोणाचोच न्हू. थोड्या जाणांक BJP वाल्यांक दिसता हांव काँग्रेसीक सपोर्ट करता म्हणून. अरे पूण प्रॉब्लम कितें जालें खबर आहा, तुमी सत्तेचेर आसले तेन्ना एक्सिडेंटल एक्टिविस्ट जालो हांव. कितें शंकर पळजी फाल्यां कोणूय फाल्यां काँग्रेसूय सत्तेचेर येयली न्हू, शंकर पळजीचें हेंच रूप आसतलें. कितें शंकर पळजी कोणाचोच न्हू, शंकर पळजी गोंया खातीर, ह्या मायभुमी खातीर. सो हांव आशा धरतां नेक्स्ट टायम आमचो कॅप्टन जेन्ना इंटरव्यू उलयता तेन्ना कोळसो मुद्दो हो रेज करतलो म्हणून. देव बरें.